Salam alaikum. Bonjour tout le monde. أكيد عرفتوا شنو هو طبق اليوم. Je suis sûre que vous avez reconnu le plat d'aujourd'hui. عندكم الحق هي لازانيا. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des lasagnes. ولكن واش عرفتوا هاد اللازانيا باش معمرة لداخل؟ Mais est-ce que vous avez reconnu ces lasagnes sont faites de quoi à l'intérieur؟ باش تكتشفوا باش انا عمرت هاد اللازانيا بقاو معايا وما تمشيو فين. Alors pour découvrir les ingrédients que j'ai utilisés pour mes lasagnes, restez jusqu'à la fin de la vidéo. واكيد ما غنقدروش نحضروا اللازانيا بدون معجنات اللازانيا. هنا عندي معجنات طريه صنع منزلي. استعملت فيها 200 غرام ديال دقيق الفينو، 100 غرام ديال الدقيق العادي و3 بيضات. طريقه بالتفصيل انا فايت لي تقسمتها معكم وغادي نخلي لكم رابط الوصفه اللي فيها طريقه صنع المعجنات في البيت في صندوق الوصف. Donc on ne peut pas imaginer des lasagnes sans des pâtes lasagne. Ici j'ai opté pour des lasagnes fraîches fait maison. J'ai utilisé pour cela 200 g de farine de blé, 200 g de farine, 100 g plutôt de farine blanche et 3 œufs. Et le détail de la recette, ou comment j'ai pu faire mes pâtes fraîches, vous pouvez le trouver dans une ancienne vidéo que j'ai partagée avec vous et que je vais vous laisser le lien dans la description. غنحتاجوا ايضا صلصه البشاميل اللي فايت لي حتى هي صاوبتها معكم في واحد الوصفه وغنخلي لكم الرابط ديالها. غنحتاجوا 200 غرام من الجبن الابيض. غنحتاجوا واحد البصله اللي شحرتها في شويه الزيت. غنحتاجوا بيضه، ملحه وبزار، وغنحتاجوا واحد القرعه اللي غنوريكم كيفاش باش صاوبتها. تقريبا عندي 600 غرام هنا او لا 700 غرام ديال القرعه يعني منقيه. Donc je vais avoir besoin d'une sauce béchamel. Je vais vous laisser également le lien de la recette dans laquelle j'ai fait avec vous la sauce béchamel. On va avoir besoin de 200 g de fromage blanc, un oignon ciselé, finement ciselé et que je fais revenir dans de l'huile d'olive, sel, poivre, un œuf et du potiron ou de la courge ou du butternut que j'ai préparé selon cette façon. خديت اول حاجه القرعه ديالي منقيه ومغسوله مزيان ومحيد لها الزريعه ديالها. حطيتها في واحد البلا اولا صني ديال الفران. رشيت عليها شويه زيت الزيتون، ملحه، بزار والزعتر، ودخلتها تقريبا واحد 20 دقيقه في الفران اللي كنت سخنته على 180 درجه. Donc pour le potiron, je l'ai nettoyé, coupé en petits morceaux. Je l'ai mis dans un plat à l'enfour. J'ai salé, poivré, je l'ai arrosé d'huile d'olive et j'ai ajouté du thym et je l'ai enfourné pour 20 minutes dans un four préchauffé à 180. فاش نخرجها من الفرن غادي نحاول نمعسها غير بواحد الفرشات باش ما نطحنهاش، باش تبقى عندي عندها واحد القوام، واحد لا تكستور. Donc à la sortie du four, je vais essayer de l'écraser grossièrement grâce à une fourchette. من بعد غادي نضيف ليها الجبن الابيض، غادي نضيف ليها البصل وغادي نخلط مزيان وغادي نحاول نقاد الملحه والبزار، نعاود نقاد المذاق ديالها. Donc ensuite je vais mélanger avec l'oignon, le fromage blanc et je vais ajuster le sel et le poivre. ودابا غادي ندوز للمونتاج. غناخد البلا ديالي اللي تيدخل الفران، غادي نفرش فيه واحد طبقه صغيره ديال البشاميل. هاد البشاميل اللي استعملت هنا انا منسمها بالكوزه. غادي نحط للازانيا ديالي ونحط فوق منهم واحد طبقه ديال الخليط ديال القرعه الحمراء، ونبقى غادا هكا حتى تكون اخر طبقه اللي الفوق هي اللازانيا.
Donc on va passer maintenant au montage. Donc je vais prendre un moule à l'enfour. Je vais l'induire d'une couche de béchamel. Je vais déposer mes feuilles de lasagne. Tout au-dessus, ma purée de courge ou de potiron. Ensuite de la béchamel. Ensuite les feuilles de lasagne et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine la quantité que j'ai. Et tout au-dessus, je mets les feuilles de lasagne. Pour la béchamel que j'ai utilisée dans cette recette, je l'ai aromatisée à la noix de muscade. غادي نبقى متبعه هكا حتى نسالي. وفوق من الطبقه الاخيره اللي هي ديال لي لازاني غادي ناخذ هذاك ما تبقى لي من البشاميل، غنضيف له هذيك البيضه اللي كانت عندي في الاول، غنخلط مزيان وهي اللي غادي نحطها فوق من هاد لي بات او لا لازانيا ديالي الفوق. Donc après que j'ai terminé toutes les couches, sur la dernière couche de lasagne, je vais prendre le restant de béchamel qui me reste et je vais le mélanger à l'œuf. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais tout verser sur les lasagnes tout au-dessus. غندخل هاد البلا ديالي الفران اللي مسخن على 180 درجة لمدة ديال ما بين 25 حتى 30 دقيقة. Ensuite, je vais faire rentrer mon plat dans un four préchauffé à 180 température moyenne pour une durée entre 25 et 30 minutes. وهذا هو الشكل ديال الطبق ديالي من بعد ما خرجته في الفران. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها لان هي الطريقه زوينه باش توكلوا لوليداتكم خضر اللي يقدروا يكونوا ما تعجبهمش، وانا متاكده غادي تعجبهم كما عجبت وليداتي. Donc voilà, c'est le résultat final que j'ai obtenu pour ces lasagnes. J'espère que vous avez apprécié la recette. J'espère aussi que vous allez la tester. Et c'est une façon pour faire manger aux enfants des légumes qu'ils peuvent rarement manger. Je suis sûre qu'ils vont aimer comme mes enfants l'ont aimé. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.